Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayyuhal hadirun wal mustami'un sateja jamaah majelis ta'lim Nahdlatul Ulama ranting ti satengitan rahimana wa rahimakumullah. Ngerek batan kaula sareng panjenengan sateja sami-sami ngucapake rasa syukur dak kehadirat epon Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ban muga-muga saterusah batan kaula sareng panjenengan sateja tetep sami-sami kenging rahmat epon Allah Subhanahu wa taala terjukan kenginga syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam perpanggian sebelumnya batan kaula sempat membahas tentang cema didikanan epon Allah Subhanahu wa taala deka orang-orang baik kak dinto orang-orang se berkelakuan baik saking dalam tanda kutip kak dinto termasuk juga orang-orang sih berkelakuan tidak baik. Kan kak dinto yaran entarana titikanan dekah orang sih pernah ngaku nabi hingga kak dinto Musailamah al-Kadzab. Terus titikanan juga dekah orang sih anyama Walid bin Mughirah. Pas saya terakhir kak dinto di lembar pangkian seta pongkor membahas tentang tikanan epon Allah Subhanahu wa taala deka makhluk se paling terlaknat yang kika dinto iblis alaihi laknatullah. Saterusipun kak dinto titikanan epon Allah Subhanahu wa taala deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekak dimah titikanan kak dinto arupaki cek saking arupaki dalam paritongan titikanan se paling agung. Titikanan se paling agung karena apa? Karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto arofaaki sayyidul anbiya wal mursalin. Gustena para nabi, gustena para rasul. Tantona nabi-nabi selain kak dinto aromasa dari saking rajana kautamaan, dari saking rajana paparing epon Allah Subhanahu wa taala deka umat epon Rasulullah para nabi-nabi sebelumnya kak dinto sampai andi karetek sampai andi pangateroh sampai andi hajat cek saking pas beliau kak dinto si ampun lakar iangkat teti nabi pas teti umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cek saking acara paritungan samangkenan ampun diangkat jadi seorang pemimpin pada zamannya kak dinto tapi atena andi pangatero anguk tedia rakyat saking anguk tedia rakyat nengi zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal kak dinto titikanan epon Allah Subhanahu wa taala titikanan epon engke kak dinto
tak langsung atikane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala langsung atikanan malaikat Jibril kalaben aparing dedebun. Katipun apa dedebun Allah Subhanahu wa taala? Dak ka malaikat Jibril kak dintoh, ya Jibril, malaikat Jibril. Awaluman yadkhulu jannati. Saunghuna orang pertama, orang lutullu. Kasi campur kak dintoh. Mujaan lutullu. Pas oning-oning pas mujaan lukallu dadi pas sampai ketika dintoh. Orang lutullu sebekal masuk dekat swarga na sengkok dedebun Allah Subhanahu wa taala. Ya ada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jika dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampun agak dinto fayudau ala ra'sihi tajun min nurin. Maka sampun agak dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampuna itikani sareng ajunanipun Allah Subhanahu wa taala paringi mahkota, paringi jemang ning sirana min nurin sejemang gak dinto mahkota gak dinto diciptakan dari cahaya ipun Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga merupakan cahaya dari Allah. Jemang ipun yang diciptakan seepa angkuy dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad gak dinto juga diciptakan dari nur ipun Allah Subhanahu wa taala. Sampun gak dinto wa yalbisu hariran akhdar. Ban Rasulullah juga pangangkuyi rasogen sutra se abarna biru. Wa yahmilu baina yadayhi sab'una alfi alamin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakto kak dinto abekta 70.000 pandira. Abekta 70.000 pandira. Cekak dimah fa yahmilu liwa alhamdi. Maka dari 70.000 pandira kak dinto seiagem sareng Rasulullah karena cangkolang kak dinto si hanya mai fakta kak dinto tak lasuni maste iteguk tak maste lasu yastani iantara 70.000 pandira kak dinto se iteguk se yastani sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engki kak dinto payah milu liwa alhamdi. Rasulullah ngagem ngastani pandira-pandira pujian dakkah ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah gak dinto saking selalu bersyukur atas perintah-perintah ipun Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur dalam ajawi sateje larangan-larangan ipun Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam hadis ipun pernah ada afala akunu abdan syakura. Apa benar tak senang? Mun pas sengkok iangkep men Allah ibadat di kabulana sih pancet ka angkui asyukur dakah hadirat epan Allah Subhanahu wa taala. Karena gak dinto beda peristiwanya juga. Apa-apa mak Rasulullah ada buka di gak dinto. Rasulullah saben malam epon bila kare ngalakoni ibadah, ngalakoni qiyamul lail, salat malam. Gak dinto pangapurana sampai ko sini ko lecet, sampai ko lecet padana gak dinto. Bila ampun lecet padana gak dinto, pas Sayyidah Aisyah rajina gak dinto pas saking atanya ka Rasulullah, ya Rasul, ajunan mak ko sa ikapia ki dalam ibadah ya Rasul. Cek ajunan gak dinto, wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Cek dosa-dosana ampian si ampun timin. Dosa-dosana ajunan si ampun timin ban dosa-dosana ajunan si bakal datang ya Rasul. Kak dinto sadayana ampun isapura sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Mak cik ko se ifika piyaki dalam ibadah ya Rasul. Rasulullah jawabannya singkat, afala akunu abdan syakura. Apa sing kok tak patut seneng mun iangkep sebagai kabula saya bersyukur. Sajan isapura, sajan oleh jaminan dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala, sajan raja rasa syukur ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tantona vita sareng ten kula turjukan para panjenengan sateja.
Sanajan tak andik jaminan, misalnya pas beda jaminan si ajamin dan kula misalnya gak dinto pas esapora susah mulai dari dimin bantu saya bakal datang. Rasana pas ambu tak apa jeng boleh. Karena apa? Karena kalau cara perhitungan apa gunanya cukan apa jeng? Apa gunanya cukan atopat? Apa gunanya cukan mabanya ibadah? Apa gunanya cukan mabanya lalakon kefokusan? Mun pas dosa cukan esapora sareng ajunan Allah. Tapi lain sareng Rasulullah. Rasulullah sajen esapora. Rasulullah sajen punapanya mana sajen paringi pangapuraan sajen bejeng ngalakoni ibadah dakah ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Sampun kak dintoh, sampun pas bekta si anyama bendera pujian kak dintoh, bendera pujian na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakah ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Sampun kak dintoh pas etikani tsumma yunadi ainal ladzina kanu yakhtarunal faqra wa yubirrunal fuqara. Marah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam arya larabu, arya la dateng deuna. Marah ini mah orang-orang se di dalam kehidupan sehari-harinya yakhtarunal faqra. Se lebih menyukai kefakiran, lebih menyukai hidup sederhana daripada hidup bermewah-mewahan. Etika ini juga sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Dimma orang saya lebih menyukai hidup sederhana, dimma orang-orang saya tidak mengedepankan masalah kefakiran. Artinya dalam kehidupan dunia kak dinto dalam kabadaan zuhud. Zuhud kak dinto lebih utama aki akhirat tembang urusan dunia. Dimma orang-orang saya zuhud, dimma orang-orang saya lebih mencintai kefakiran wa yubirrunal fuqara ban edimma ya orang-orang se lebur ngalakoni kabagusan deka orang-orang se fakir deka orang-orang miskin alako kabagusan karena apa karena apa mak pas kak dinto sangat dimuliakan sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala karena ampun kapra eman kak di man tempat tak nengi Madura tak nengi Jawa tak nengi negara Indonesia secara umum tak nengi negara Arab Saudi, tak nengi kota Mekah sekalipun kota kelahiran Rasulullah. Si anyama orang. Kak dinto rata-rata benih satejana kak dinto, benih satejana. Rata-rata bila ampun abekna paringi kelebihan arupa harta, anggap kalau bila abekna soki, kak dinto akan lebih cenderung menganggap rendah terhadap orang-orang yang miskin, terhadap orang-orang yang fakir. Menganggap rendah. Jadi orang-orang saya bisa ngaku ngaki, orang-orang saya bisa amul jeeki, nganggap minimal menganggap sejajar antara orang kaya dengan orang miskin dianggap sejajar. Kak dinto juga etika ini sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Juga orang-orang saya yubirrunal fuqara, senang berbuat baik terhadap orang-orang fakir. Ngargei faedah ka orang fakir kak dinto ampun yang kepulja pon apa boleh pas berbuat baik pada orang fakir pas abek na mampu ka angkui avanto iki avanto paringi beras paringi pon apa tersama cema paringi pakaian tersama cema langkung-langkung di dalam hal yang berkaitan kalaban ibadah kak dinto juga masuk dalam titikanan epon Allah Subhanahu wa taala. Edimma marah orang-orang saya lebih memilih hidup sederhana dan orang-orang saya senang berbuat baik terhadap orang-orang fakir wa kanu ala tariqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya kafi orang-orang saya kasebut bakal apolong dalam satu jalan, dalam satu barisan, dalam satu rombongan sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena orang-orang saya sebut wattaba'us sunnata termasuk orang-orang saya mengikuti terhadap sunnah Nabi, sunnah epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu maka pas ada buaki intaliqu ma'a nabiyyikum ilal jannah. Marah duli kat mangkat masuk dekah swargana sengkok dapuna Allah. Jadi ketika dento. Jadi salah satu keistimewaan
yang diciptakan sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala dek ka umat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikana baabaan boten kaula sareng para panjenengan sateja lebih menyukai hidup sederhana daripada hidup menampakkan kemewahan. Punten beni pas tak oleh soki orang Islam punten kengeng soki. Cek kocak zuhud kak dinto. Panapanya mana ngutama aki akhirat tempeng kepentingan dunia kak dinto ngutama akina. Beni pas lasuni tak rok norok dak ka urusan dunia. Dunia kak dinto parlo karena kau dien kak dinto kau dien dunia. Si hanya kepentingan dunia juga parlo isare. Saking nyarena dak ka urusan dunia cek sampai makalah dak ka nyarena urusan akhirat. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Karena apa? Karena dalam sitong debuh, dalam kitab Ayyuhal Walad kak dinto juga Imam Al-Ghazali ada buaki wa'lam anna kulla ilmin la yub'idukal yawma 'anil ma'asi. Tahu apa nakapi? Cek saungkuna saban-saban ilmu pun apa-apa si ika oleh si ika andi atau benar si diusahakan ka angkui dicapai beten kau oleh sarang para panjenengan saja tapi ilmu kak dinto ilmu si la yub'idukal yauma 'anil ma'asi si tak bisa majau abek kak dinto dari amaksiat dak ka ajunan Allah wala yahmiluka 'ala ta'ah ban ilmu si tak bisa abek ta dak ka taat dan dak ka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya kak dinto layyub'iduka gadan annari jahannam. Ku laku pakai nengai alam akhirat gak dinto tak bekal bisa majau baabaan batan kau sareng para panjenengan saja dari panas saapoi neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dadi batan kau sareng para panjenengan saja dalam nyari ilmu pun apa-apoi karena ilmu gak dinto secara garis besarnya bade seikoca ilmu agama, bade seikoca ilmu umum. Sanajan seesare ilmu agama mun pas ilmu naga dinto tidak menyebabkan kita lebih jauh kepada maksiat. Malah sajen-sajen bisa masemak dek maksiat. Kak dinto pagi bila dapat dek alam akhirat ilmu na juga tak bekal majau. Baabaan dekkah seksaan apoi neraka. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Titikanan saterusipun kak dinto etikani iki kak dinto Nabi Adam alaihi salam. Tsumma yu'ta bi Adam alaihi salam wa ala ra'sihi tajun min nurin. Nabi Adam juga sampun itikani pas pangangguyi mahkota juga seebadi dari cahaya ipun Allah Subhanahu wa taala. Wa baina yadaihi samaniyatu alafi alamin. Kak Dima Nabi Adam kak dinto abekta belung ibu pandira. Fayuqalu maka pas itikani juga ainal ladina hajju wa tamaru. Edim marah orang-orang se pada ngalakoni haji ban orang-orang se pada ngalakoni umrah. Fa Adamu alaihi salam imamuhum ilal jannah. Maka Nabi Adam alaihi salam bekal teti pimpinan nabak nakapi ilal jannah. Ketiga dinto mun pas misalnya bersamaan selain na abakna seneng boleh dek carita sigela abakna seneng menyantuni fakir miskin abakna juga seneng hidup dalam berpenampilan hidup sederhana pas ngalakoni haji ngalakoni umroh kak dinto bisa-bisa dalam satu keberangkatan akan bersama sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga asarang Nabi Adam. Saterusnya kak dinto tsumma yu'ta bi Ibrahim alaihi salam. Pas itikani juga Nabi Ibrahim. Pas Nabi Ibrahim kak dinto abekta isruna alfi alamin. Nabi Ibrahim kak dinto abekta 20.000 pandira. Tsumma yuqalu pas itikani juga ainal ladina yuhibbunal atyafa
Marah kabeh Arya Nabi Ibrahim lah akumpul lah hadir pada dina. Marah dima orang-orang se yuhibbunal atyafa se seneng narima tamu. Wa yubirrunal ghuraba ban seneng berbuat baik dek ka orang-orang se melas, orang se malarat. Jadi gak dinto. Kau tamaan na seneng narima tamu karena apa tak sadajana orang gak dinto seneng narima tamu. Dan sakadang eta moye atena reget. Dan sakadang eta moye atena tak seneng. Dan sakadang eta moye atena ampun saya macam-macam pikiran. Tapi gak dinto dengan keistimewaan dek ka atena batan kaula sareng para panjenengan sadaya nalika seneng narima tamu kak dinto bekal fa Ibrahimu alaihi salam imamuhum ilal jannah kak dinto bekal pimpin sareng Nabi Ibrahim nuju dek ka swarga bisa-bisa batan kaula sareng para panjenengan sadaya dipimpin sareng 3 nabi sekaligus Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Ibrahim terus kak dinto dek bingking mana bisa-bisa ilakoni kebagusan-kebagusan saya contoh dalam kak dinto. Insyaallah akan kita capai semuanya. Muka-muka satajana bisa mencapai. Senang narima tamu ben senang berbuat baik terhadap orang-orang sebelas, orang-orang semalarat. Jadi kak dinto bakal ngiring Nabi Ibrahim nuju ka swarga. Saterusipun Tsumma yu'ta bi Yusuf alaihi salam sampun kak dinto pas itikani Nabi Yusuf alaihi salam wa kadzalika baina yadaihi asyaratu alafi alamin afekta 10.000 pandira. Nabi Yusuf etikani afekta 10.000 pandira pas etikani boleh orang-orang ainal ladzina taraku ahwa'a anfusihim. Marah edim makabih orang-orang se bisa atinggal lagi hawa nafsona hina qadaru nalikana abna mampu. Fa Yusuf alaihi salam imamuhum ilal jannah. Maka Nabi Yusuf saya bakal jadi pimpinanna menuju ka swargana Allah Subhanahu wa taala. Kadinto saya bakal ngering Nabi Yusuf iki kadinto orang-orang saya bisa menjaga harga dirinya di dalam bermaksiat dak ka ajunan Allah. Abna dalam keadaan mampu bisa untuk tidak memperturutkan hawa nafsu. Kak dinto bekal ngereng Nabi Yusuf nuju ka swargana Allah Subhanahu wa taala. Nalikana abna kelar ngalakoni pun apa tur sama jemaah. Andi kamaksiatan karena kamaksiatan kak dinto fitu sareng ibadah. Manabi ibadah kak dinto pangapurana sanajan ta andi obeng ibadah kak dinto bisa. Manabi amaksiat kabenyaan maksiat kak dinto apu tuaki dak ka biaya. Biaya nang keupon apa tor sama cemah. Dalam hal-hal saya tak ridho sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Dalam madateng kamaksiatan kak dinto. Jukan panapanya mana? Nalikana abak bisa nakeni terhadap hawa nafsu ketika dinto. Insyaallah bakal dadi pangirenga Nabi Yusuf nuju ka swargana Allah. Kak dinto dalam kamaksiatan. Jukan masalah hawa nafsu kak dinto diantaranya nafsul ammarah. Bisa menjaga diri dari melakukan marah. Abak na kak dinto dalam kabodohan kelar pas misalnya ela salah orang. Abak na saestona cek saking alakar alaban cek kelar ka angku alaban. Saking pas bisa na pedada ka angku ta alaban. Kak dinto juga insyaallah bakal dadi pangirenga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam nuju ka swargana Allah Subhanahu wa taala. Saterusipun summa yu'ta bi Yaqub alaihi salam. Sampun kak dinto Nabi Yakub etikani juga. Jadi Nabi Yakub kak dinto etikani salah starina putrana, salah starina Nabi Ismail. Wa kadzalika ban sakak dinto juga. Artinya sakak dinto juga afekta 10.000 pandira. Tsumma yuqalu pas etikani juga ainal ladzina yuhsinuna ila jiranihim. Edim marah orang-orang selebur berbuat baik terhadap tetangganya. Selebur ngalakoni bagus kabagusan atau bento deka tatanggana
Ketika dinto pas itikani juga sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Saya hanya amal bagus kak dinto beni perak laju ibadah maloloh, beni perak laju ibadah si berkaitan sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala maloloh, tapi juga berbuat baik terhadap sesama manusia kak dinto juga bekal kanilai ibadah. Ben ibadah kak dinto sih lebih maseneng deka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sareng para panjenengan saja mana bi terong ngalakonana ibadah seibadah kak dinto terong maseneng Allah, engki pas seneng orang lain kita tangkenah tantaretanna di menjadi nah bahkan langkung-langkung yang paling penting mas seneng deka ring tua dua tor guruna kak dinto orang-orang selibur mas seneng ketika kak dinto bakal pangereng Nabi Yakub alaihi salatu wassalam nuju dekah suwargana Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam masalah ngalakoni amal bagus kak dinto beten kaula sareng para panjenengan saja ampun sami-sami ngagali badhe sikocak amalun sholih badhe sikocak amalun muhsin. Amal sholih kak dinto iki lalakon bagus saking kaitannya langsung dekah ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala kati salat, puasa macam-macam. Amalun muhsin iki kak dinto amal lalakon bagus berkaitan sareng sesama manusia. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam setong dabu Imam Syafi'i kak dinto ada buaki khairud dunya wal akhirati fi khamsi khisalin. Kabagusanna dunya dan kabagusanna akhirat. Jika dia ada buaki Imam Syafi'i kak dinto bedengi lemak macam perkara. Kenapa lemak macam perkara kak dinto? Pertama ginan nafsi. Engki kak dinto kasugianna ateh. Jadi nalikana ate ampun arasa sogi, pasogi sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto tak bekal emo deka urusan-urusan berkaitan kalaban kadunyaan. Beni pas lasuni tak nyari dunya punten. Tak ma emo bedena kabutuhan dek kadunya kak dinto tak dadi sampai emo dek ka abekna. Mun pasti pakai ada deng sakadeng emo na nyari dunya kak dinto pas sampai malupaaki dek ka ibadah dek ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Kabagusan na akhirat pertama iki kak dinto, kabagusan na dunya ben akhirat. Iki kak dinto kasugian na ateh. Kaping dua na wakafil ada ban menolak atau bana manyinglah cemacem perkara bisa teti sakit na dek ka orang lain. Dalam hal kak dinto Rasulullah ada buaki duh ampun lupa cek katipun apa hadis kak dinto. Iantarana ceteti sodakona abak kak dinto nalikana abak menyingkirkan penyakit si beda tengah lorong. Aku cek saya beda lorong beda duri tengah lorong kak dinto pas baka pengkir kak dinto. Cek saya nilai ibadah banget tinggi nilai ya junan Allah Subhanahu wa taala. Kaping telok na iki kak dinto wa kasbil halal ben usaha ngalakoni usaha halal. Ketika dinto beni pasal cuni tinggal lagi dalam urusan dunia tetap parlo. Saking parlo baka ada dalam urusan dunia yang perlu kita perhatikan kak dinto tentang kehalalan nasi sarifatan kaulah sarang para panjenengan saja. Kaping empatna walibasit taqwa ban ngangkui abek kak dinto di dalam kehidupan sehari-hari ngangkui dekah kalam fitakwa. Katipun apa kocak kalam fitakwa? Di kalam fitakwa bila pas sama kenan na, iar te lain. Kalam fitakwa kok kalam pise tadak balik eran na kok. Kak dinto gunanya mana? Kocak ketika dinto katipun apa abek di dalam melakukan isi kehidupan sehari-hari kak dinto cek saking tetap dibentengi kalaban ketakwaan deka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila timbul pikiran terus ngalakonan maksiat, terus ngalakonan panika, terus ngalakonan panika terus macam atena tuli tombo. Ulah cek kalakonnya nah. Jadi arobaki perkara tak ikarida isarang ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bocah
akalampi kalampi takwa iki ketika dinto. Untuk diperjelas ampun pas RTU. Berarti mun kalampi takwa kencuronan bener kalampi sing ngakui peleeran niku punten ben ketika dinto. Kak dinto hanya ada di dalam masalah adat atau tradisi. Saking alakar kalampi se tadek paleeran na kak dinto arajaan kencuranna. Kira sana mi tak mele ka kalampi si bodo paleeran ketika dinto. Jadi punten ben kak dinto saya maksud kalampi takwa. Jadi sekaping lima na wasiqati billahi azza wa jalla. Ben percaya sepenuh hati deka Allah Subhanahu wa taala. Abot dan sakadang percaya cek lakar si aparing rizki kak dinto Allah Subhanahu wa taala. Saking ki ampo kabeter. Allah Subhanahu wa taala lakar kak dinto, lakar tak lajuni tak sadejana kak dinto langsung iparingi rizki tanpa usaha. Leres lakar kotu wajib lakar usaha. Saking usaha-usaha dalam katunyaan cek sampai makalah deka usaha-usaha ke akhiratan. Abak kak dinto tak perlu kabeter. Misalnya paringi banyak keturunan. Dan sakadeng kak dinto ulah ceknya banyak andi anak bakna ceknya banyak andi anak. Apa lah malarat satu anak. Kak dinto kan tidak percaya kepada Allah. Padahal Allah kak dinto menjamin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jak sangkuna satu je makhluk sebeda dengan alam dunia. Kak dinto satu jena dilahirkan kalaban rizkina. Dilahir lagi kalaban rizkina. Beda rizkina bangsa bang ampon. Sanajan bisa melalui kak ketika dinto. Anak dilahirkan kak dinto rizkina, lakar rizkina anak. Saking melalui ring sepo dua. Nah. Jadi salah satunya kak dinto. Ini banyak sih melalui katipun apa dan sakadang beda santunan fakir miskin, santunan anak yatim. Lakar kak dinto, lakar rizkina si orang miskin kak dinto. Rizkina anak yatim saya maksud. Saking cuma salurannya kak dinto melalui basera dan sakadang melalui lembaga amil zakat, dan kadang melalui lazis, dan sakadang melalui perorangan. Orang se paringi kelebihan arupa harta. Yang sakadang makompol nak anak yatim telur sisa kompol. Oh sapon apa orang sangang polo orang pas langsung santuni sih nak anak saya sangang polo kak dinto. Gengeng bahkan kak dinto akan membuat penapanya mana harta-harta seikaule dari orang selebur menyantuni ketika dinto akan menjadi semakin barokah. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sakonik bisa waspamator malar muka si sakonik kak dinto bisa tetia kemanfaatan siraja dan muka-muka bisa menjadi teladan kepada kita semua untuk bisa selalu berbuat yang baik dan yang lebih baik. Saterusipun insyaallah titikanan selanjutnya ikat dinto titikanan deka Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mungkin cukup sakon bisa waspamator. Sateja seleras kak dinto dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Tor sateja sekalero kak dinto murni dari kabuduan nabatan kaula tibi muka-muka esapora sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Tor sateja najukan sami-sami kenging pangaporaan dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih nanyona maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyereng panjenengan punten panjenengan ampun ya tore. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba wa qalban taqiyya wa waladan shaliha. Allahumma tawwil umrana wa sahhih ajsadana wa tsabbitna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبت قلوبنا بالإيمان اللهم ثبت قلوبنا بالإيمان اللهم ثبت قلوبنا بالإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح أولادنا واجعلهم من عبادك الصالحين متقين قانتين لله حافظين للقرآن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين